Pagtuuan, beet ang baden nagasalig kigid na atean na mga palauman matuman. Tenged ta ate na pagtuo, sigurado kigid na matuod mga ura tapaya na kita. Alinan taya na mga kapuan anay pasa, gatuo ta Diyos, daw tenged ta iran na pagtuo, nalipay Diyosan kidanen. Parte kikiten, tenged ta ate na pagtuo, naintindihan ta na kalibutan ni daw kalangitan, papuat paagi taambal ta Diyos. Beet ang baden, na tanan ng mga butang na nakita ta anduni, alin ta dili ta makita. Parte ki Abel, tenged ta iya na pagtuo, gaalad kanunya na anta Diyos, na iya na alad mas igo taliyag ta Diyos, kaysa taalad Kain. Tenged ta pagtuo Abel, pabilang kanunya ta Diyos na kanen matareng. Papamatuuran ta Diyos na Abelya matareng, paagi ta pagbaton din taalad Abel. Bisan Abelya na patayen, pariyo gaambal pa kanen kikiten anduni ta ate na timpo, paagi ta iya na pagtuo na modelo para kikiten. Parte ki Enok, tenged ta iya na pagtuo, ula kanunya na patay, takpakamang kanunya ta Diyos alin ta kalibutan ni, daw padala na ang talangit ya. Nabutang na anta sinulat na pudong ta Diyos parte ki Enok. Ula kanunya nakita, takpadala ta Diyos. Ta timpo na Enok ula pa padala na ang talangit, napamatuuran na nalipay Diyosan ki kanen. Pero, mga itawan-an na ula gatuo ta Diyos, imposible na Diyosan malipay kidanen, takdaw kinumiyag na magprani na an kikanen, kinangranggid na magpati na buwi kanenan, daw magpati man, na kanenan gabalos tadayad na anta mga itaw, nagaandam-gid na kalaen kanenan. Parte kinuwi, tenged ta iya na pagtuo, gatuman kanenya tapaandam ta Diyos, parte ta mga matabo na ula pa na agi ta mga itaw. Gabuat kanunya ta arka, agad kanen daw iya na pamilya, maluwas alin taanaw ya nagalapaw tabilog na kalibutan na silot ta Diyos. Tenged ta pagtuo Noe, kanunya pakabig ta Diyos na kanunya matareng, daw tenged man ta iya na pagtuo, papamatuuran din na mga itaw na anta kalibutan ta iya na timpo, dapat danunya sintensyahan ta silot na ula katapusan, ta kanunya gapati ta ambal ta Diyos, pero danunya ula gapati. Parte ki Abraham, tenged ta iya na pagtuo, patuman din sugo ta Diyos na malin ta iran na lugar, daw miling na anta lugar na papangako ta Diyos para ki kanen. Galin kanen niya, maskin ula din nami, daw indi kanen munta. Tenged ta iya na pagtuo, gaistar kanen niya na anta lugar na papangako ta Diyos, na kanen niya bilang estrangero nang. Naan ang kanen gaistar ta mga turda na balay, duma ta iya na bata na Isaak, daw iya man na apo na Jacob, na mga kaangken man tapangako iya ta Diyos ki Abraham. Gaistar Abraham ya bilang estrangero na anta mga turda ng nabalay, tak gapaabot kanen na mag-istar na anta syudad na magpadayon ta ula katapusan, na paplano daw papatindag ta Diyos. Parte ki Sara, tenged man ta iya na pagtuo, patagan kanunya ta Diyos ta sarang na makabata, bisan pa nasikad manakem en kanunya, daw baog pa. Gasalig kanen na tumanen ta Diyos iya na pangako. Gani, Abraham ya na ulagid en paglaem na makabata, kanen niya alinan ta sikad tama na mga linay, na paryo katama ta mga bituo na antalangit, daw dili man mabilang paryo tapantad na antabaybay. Naman ta, nadanen niya tanan na nasambit ko, padayon nagatuo hasta ta iran nakamatayen. Ula danen nabaton mga pangako iya ta Diyos, pero paryo nabantaw undanen, daw papaabot man na may kalipay. Pakala danen ira na kaugalingan na mintras danenan unti ta kalibutan ni, danenan paryo ta mga estrangero, daw mga dili permanente na anta kalibutan ni. Mga itawan na ilingtan iran na ambal, parte ta iran na kaugalingan, naman ta, na danenan galaem ta timpo na naandanen ta lugar na iran gid na banwa na istaran. Ulaan na anta iran na isip, banwaya na iran na alinan, takdaw na anpa ta iran na isip, lugay in inta na danenan gabalik dya. Tama tuod, na anta iran na isip mas dayad na lugar na papaabot danen na yun man langit. Gani, naman ta na ula na gaya Diyosan, na umawon na iran na Diyos, tak na preparar din en syudad na para kidanen. Parti man ki Abraham, tenged ta iya na pagtuo, paala din bata din na Isaak, naliyag ta Diyos na mapamatuuran din, na maskin ino sugo ta Diyos tumanen din. Kanen niya, papangakuan ta Diyos na kanen alinan tatama na mga linay. Pero,
Anda mangyapon kanon niya na Isaak na bugtong din na bata, patayen din bilang alad para ta Diyos, bisan amba ta Diyos kikanen. Mga linay ng Isaak, kalaon ko na imo na mga linay. Tungod ta pangako ta Diyos, gasalig Abraham ya, na daw mapatay gid man Isaakan, buhian ta Diyos. Pero tamatuod, Isaakan, paryo pabuhi ta Diyos. Tak Abrahaman, papagangan ta Diyos, para dili din dayunon na patayen iya na bata ta iya na pag-alad. Parte ki Isaak, tungod ta iya na pagtuo, pabindisyonan din iya na mga bata na Jacob daw Isaw, parte ta ira na kaimtangan na anta mabut pa ng mga adlaw. Parte ki Jacob, tungod ta iya na pagtuo, pabindisyonan din iya na mga apo na mga bata Jose, na kanon niya manakam gid na dali nang mapatay. Gadayaw kanon niya ta Diyos, mintras gatukod kanon na anta iya nasungkod. Parte kay Jose, tungod ta iya na pagtuo, may tugon bilin kanon ta iya na mga utod, na anta tempo na kanon niya dali nang mapatay. Gambal kanon, na sigurado kanon, na mabut tempo na mga paryo din na Israelinen, tabangan ta Diyos na malindanenan na anta Ehipto, daw gambal man kanon, na tairan na pag-alin, danen iya na mga bekeg para ilubeng na anta lugar na iran na ilingan. Parte ta mga ginikanan Moises, tungod ta ira na pagtuo, patago danen kanan niya, sudod ta 3 bulan, alin ta iya na pagtao, tak nakita danen na kanan dayad gid na bata, da ula man danen adlek, na ula patuman sugo ya taari, na patayen tanan na mga bata na mama na Hebreo. Parte ki Moises, na kanan niya bakod-en, tungod ta iya na pagtuo, dili kanan miyag na kadaan pa, na bata tabay, na bata paraon na ari ta Ehipto. Mas papili din, na daeg-daegen kanon niya, duma ta mga paryo din na itaw ta Diyos, kaysa mga lipay talipo ng natimpo na anta Ehipto bilang bata tabay na bata paraon. Paisip din, na daw papagayaang kanon niya, tungod ta iya na pagpaabot ta pinili ta Diyos na mag-ari na ipadala ta Diyos, mas may bakod na pulos para kikanon, kaysa ta mga pwede din maangken na manggad na anta Ehipto, tungod na anggid ta iya na isip, dayad ya na badas na mabaton din alin ta Diyos. Tungod man ta iya na pagtuo, galin kanon niya na anta Ehipto, na ula kanon adlek bisan pa magilek ari ya ta iya na pag-alin. Disidido gid kanon niya na dili malik ja, tungod naman din na Diyosan na dili makita gaubay ki kanon. Tungod man ta iya na pagtuo, patuman din sugo ya ta Diyos, para dili patayen mga kamagurangan na bata na mama ta mga Israelinen, daw papatuman din man sugo ya na anta mga paryo din na Israelinen. Yun nagakamang Moises, daw mga paryo din na Israelinen, talenges sa ta mga ayep na paalad, daw papaid na anta amba tagangaan ta iran na mga baday, agad ta pag-abot ta angil na pasugo ta Diyos, para magpatay ta mga kamagurangan na bata na mama, dili din patayen iran na mga bata. Parte ta mga Israelinen na palibre alin ta Ehipto, tungod ta iran na pagtuo, galakted danon niya tadagat minog, na paryo maran na basak mangyapon iran na agian, takdagat ya patunga ta Diyos. Pero, nagalakted mga Ehiptuanon niya, nagalagas kidanen, gabalik waig ya, daw nalumas mga Ehiptuanon niya. Parte man ta mga Israelinen, tungod ta ira na pagtuo, natumba pader ta siyudad Jericho, na natapos danen ta ira na pagpanaw, libot tagwa ta siyudad, siyudad ta 7 na adlaw. Parte ki Rahab, nabay nakala nagabaligya ta iya na lawa, tungod ta iya na pagtuo, ula kanon niya nadapil duma ta iya na mga kasimanwa na ula gapati ta Diyos, na danon niya papatay ta mga Israelinen. Ula kanon papatay, takpabaton din na may kalipay, mga espiya na Israelinen, daw patabangan man. Tama pa inta ako na maistorya, pero kudang tempo kuwi na magsaysay parte kidanen Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, daw parte ki Samuel, daw duma pa na mga propita anay pasa. Tungod ta ira na pagtuo, na perdi danen mga nasyon, matarang danen ta ira na pagdumada, daw nabaton danen mga pangako ta Diyos. Nalibre danen alin ta peligro, na ula danen na tekeb ta leon, ula na sunog tagadabadaban na apoy, daw nalibre danen alin ta kamatayen na paagi ta espada. Kudang ira na sarang, pero patagan danen ta Diyos ta sarang na kinanglan danen. Isig danenan ta pagira, daw na perdi danen, hasta nagadagan padyo, mga kontra na sundalo na alintaduma na banwa. May mga bahay na tungod ta ira na pagtuo, iran na mga pinalangga na napatay pabuwi.
May anen man na mga ittaw na pasakit hasta mapatay, takula danen pabaton kondisyon na daw magtaliko danen ta iran na pagtuo ta Diyos, malibre danen alin ta sentensya na kamatayon. Gapadayon danen niya ta iran na pagtuo, bisan mapatay, tenged naman danen na mabut adlaw na banawon danen ng ta Diyos, daw tagan tamasdayad na kabuhi. May anen man na mga ittaw na pagayaan daw pakastigo, daw dumaya pagapos ta kadina daw papriso. May dumapagid na mga ittaw na patimbag tabato hasta mapatay. Papatay paagi ta paglagari hasta mautod iran na lawa, daw dumaan papatay paagi ta espada. May anen na mga ittaw na ula gid ta ula, nagabayo ng andanen niya ta mga langgit ta karniro, daw mga kanding. Padaagdaag danen niya daw pasakit man. Tungod ta malain na mga buhat kidanen, gatago danen na anta mga lugar na ula kabalayan, na anta mga bukid, ta mga kuiba, daw na anta mga lungag ta basak. Mga ittaw na ilingtan, nagapadayon ta iran na pagtuo, maskin ino na mga kabulay na naagihan danen, paryo na dili angay na danen niya, gaistar unti ta kalibutan ni, duma ta mga makasasada na ittaw. Pero, bisan nalipay Diyos ang kidanen, tungod ta iran na pagtuo, napatay danen tanan, na ula pa na baton papangako iya ta Diyos, takanenan may plano na mas miyad pa para tatanan ng mga ittaw nagatuo kikanen. Plano din na dili din anay tumanen iya na pangako kidanen na ula pagabot timpo na pwede na danen daw kiten tanan dengan na mabaton iya na pangako na buhaten kidin na saranggid na magsunod tabatasan na igugid ta iya na liyag. Gani, dapat na dilian ta daw ino na mga gapaluya ta ate na pagtuo, labiin gid ate na mga sala na paryo gaawid kikiten. Ilingtan dapat ta nabuhaten, tungod ta tama iya na mga ittaw anay pasa, na mga modelo ta mga gapadayon gid ta ira na pagtuo, bisan na agyandanen mga kabulay. Kiten ni, paryo mga galumba dagan, daw danen niya, paryo mga galuwag kikiten, para biskagen ate na nakem, agad magpadayon ki ta ate na pabuhat. Gani, magprosigir ki na magpadayon gid ta ate na pagtuo, paryo tagalumba dagan, nagatingwa gid ta pagdagan na anta igo na agiyan tataganan, hasta kalambot na anta tumanan. Dapat man, nanaan gid ta ate na isipisusan, nagapanguna kikiten, agad magtuo ki na anta Diyos, daw paagi man ta iya na pagtabang, magligen ate na pagtuo. Tungod na anta isipisos kalipay na maangken din, pabaton din pagsintensya kikanen, takamatayan paagi ta paglansang na anta krus, daw ula din man paintindiya na pagayaan kanunan. Anduni, anen kanen gamungko na ang tungod ta truno ta Diyos na andapit ta tuo. Dumdumon nyo Isusan, na kanen kapadayon ta iya na pagtuman ta Diyos, bisa na agyan din mga kabulay, tungod ta pabuhat ta mga makasasada na mga ittaw nagakontra kikanen. Dapat gid na dumdumon nyo, agad dili magluya inyo nanakem, na asta marwarangkaw ta inyo na pagsalig na anta Diyos.